Nuestro invitado de hoy en los micrófonos de la SER es Arthur Larue. Publica su primera novela acerca de la disidencia artística contemporánea en Rusia y como consecuencia tiene que abandonar el país, siendo por entonces profesor de literatura francesa en la Universidad de San Petersburgo. Partie en guerre y Horloge la nuit son dos de sus novelas publicadas. La Diagonal de Alekhine, última novela publicada por Alfaguara, es de la que vamos a hablar hoy. Arthur, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Merci beaucoup, je suis très heureux de Muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Alexander Alekhine, ajedrecista, campeón del mundo, es aficionado a la bebida de una inmoralidad considerada por encima de Wagner o del propio Jack el Destripador. Así es como se le define un hombre alcanzada ya su madurez. Arthur, sitúas esta historia cuando Alexander está cerca de cumplir los 50, pero ¿cómo fue el aprendizaje de la vida de un niño que con apenas 11 años gana un torneo infantil en Rusia, su ciudad natal, y le fue entregado por el mismo Nicolás II? Les joueurs d'échecs sont des gens très Los sérieux. jugadores de ajedrez son gente muy seria. Et sérieux Son notamment muy serias sobre sur le todo travail des sources. en cuanto al trabajo que hacen de las fuentes. Et ils appliquent la rigueur Aplican un rigor du jeu d'échecs del juego del ajedrez, el rigor propio de este juego, dans leurs en travaux su historiques. trabajo histórico. Donc ce Por roman tanto, esta novela bénéficie se beneficia du travail del trabajo d'historiens du jeu d'échecs. de todos los historiadores que yo he leído sobre el ajedrez. Et en particulier de En trois particular historiens. hay tres historiadores, Un historien espagnol un historiador español, qui s'appelle Pablo Morán, Pablo Morán, un historien anglais un historiador inglés qui s'appelle que Edward se Winter llama Edward Pin Winter et un y historien un portugais historiador portugués qui s'appelle Dagoberto Markel. que se llama Dagoberto Markel. Lo sitúas cuando en Europa acaba de estallar la Segunda Guerra Mundial. Y Alexander abandona Sudamérica para volver a Europa. ¿Qué deja en Sudamérica? ¿Cómo era su vida? Une vie, je pense, Yo très creo que agréable. tenía una vida muy agradable. Puisque Alekhine avait des crédits libres, des crédits au bar des hôtels dans lesquels il résidait, Barra libre allí en los bares de los hoteles donde vivía, qui étaient des palaces, que eran palacios. et que n'importe quelle personne dans le monde était prête cualquier à persona del payer mundo estaba beaucoup dispuesto d'argent a pagar mucho pour dinero jouer contre para le champion jugar du monde ou contra el pour campeonato recevoir del mundo y ses recibir conseils sus consejos ou ses considérations sur la vie ou sur le jeu. o sus opiniones sobre el juego o la vida. Donc c'est la vie d'un roi. O sea que se trataba de la vida de un rey, en cierto modo. La mejor forma de seguir siendo el campeón del mundo es no batirse con el mejor jugador de ajedrez de la historia. Estamos hablando de Capablanca. Alors vous rentrez dans un débat Bueno, entramos aquí en un debate très un dangereux. poco Alors, peligroso, muy c'est- peligroso. Alekhine a-t-il fui ou non Si la alguien confrontation ha tratado de avec, esquivar el enfrentamiento avec con Capablanca? Capablanca o no, bueno, C'est très compliqué, es ce muy n'est pas tout à fait complicado, clair. no está del todo claro. Je pense que les deux Yo n'étaient creo pas tout à que- fait de bonne volonté. Ninguno de los dos tenía esa buena voluntad. Ce qui est sûr, Lo que sí que está claro, lo que sí es c'est seguro, que Alekhine es que a Alekhine battu venció Capablanca. a Capablanca, lo ganó. Il l'a battu d'ailleurs de façon très franche. Además de una forma muy directa.
pour des raisons y por razones assez identifiables. Como que se pueden identificar muy fácilmente. C'est la victoire d'un jeu dynamique, Se inventif, trata de la victoria con un juego dinámico, inventivo, sur un jeu beaucoup plus sobre positionnel un juego más centrado en la posición, más posicional et plus traditionnel. y más tradicional. Ce qui est sûr aussi, Lo que también está claro dans cette opposition en este entre Capablanca enfrentamiento et entre Alekhine, Capablanca y Alekhine c'est leur différence de caractère. es la diferencia de caracteres, las diferencias en su personalidad. Et de sentir combien le jeu d'échecs Y la diferencia en que había, en que hasta qué punto ellos sentían que el ajedrez peut démontrer podía de différences de personnalité. podía demostrar esas diferencias de personalidad. Et vous avez Por quelque ejemplo, part en cierto un modo, joueur touché par la grâce, tenemos très jeune, un jugador tocado por la gracia, muy joven, desde un principio, muy joven, qui va pendant 6 ans, que durante 6 años donc je parle de Y Capablanca, este jouer sans Capablanca perdre une seule fois, juega sin perder ni una sola partida et de son propre aveu, sans jamais lire de livre y d'échecs. sin haber leído nunca ningún libro de ajedrez. Peut-être Según même joven. sans même E aimer incluso les échecs. yo diría que ni siquiera que le gustara ni siquiera el ajedrez. Ça, c'est pour Capablanca. Estoy refiriéndome Et a Capablanca. de l'autre Y por côté, otro vous avez lado, un homme qui tenemos a apprend à un jouer aux hombre que échecs empieza tard, a jugar al ajedrez y que aprende a jugar al ajedrez tarde, à l'âge de 12 ans, cuando tenía ya 12 años, qui étudie, que estudia, qui lit, que lee, qui analyse que ses analiza adversaires a sus adversarios et qui passe une sorte de que pacte hace faustien una especie de avec pacto le jeu. faustiano con el juego. Je te donne ma vie Yo te doy mi vida, te entrego mi vida si tu me donnes si tú une me connaissance. entregas un conocimiento a cambio. Et ce Y- démon faustien Este demonio faustiano s'est battu se bate contre cet ange touché par la contra grâce. este ángel tocado por la gracia. Et le démon a gagné. Y gana el demonio. Por lo tanto, Capablanca era la antítesis de Alekhine. Sur beaucoup de En points muchísimos aspectos, qui d'ailleurs dépassent Sí. le jeu d'échecs, en muchos aspectos que además van más allá del juego de ajedrez. même si c'est sensible déjà dans le jeu d'échecs. Incluso siendo algo que se puede ver en el juego de ajedrez. Capablanca était En un muchos très grand aspectos, como séducteur. digo, Capablanca era un gran seductor. Alekhine Y n'est Alekhine- pas vraiment connu No, pour ses succès avec les femmes. Realmente no fue un hombre que se conociera su éxito con las mujeres, ¿no? Bueno. O que fuera conocido por su éxito con las mujeres. Era menos seductor. Él était moins seducteur. Oui. Alors Si, même si. que c'était plutôt un très bel homme. Sí, era menos seductor, aunque era un hombre guapo. De façon assez objective, Alekhine est plutôt un très bel homme. Objetivamente hablando, Alekhine era un hombre guapo. Et Alekhine a vécu dans un dénuement presque... Alekhine, depuis la révolution russe, Vivió justo al Dans- final de la Revolución Rusa, dans un dénuement presque total. cuando se acabó su mundo casi por completo. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vraiment eu d'argent à lui. Es decir, nunca tuvo por consiguiente dinero propio suyo. Et alors que Capablanca était un homme Sin embargo, riche. Capablanca era un hombre rico. Et puis même sur le plan incluso- des passeports, il faut imaginer que jusqu'à ce que Alekhine devienne champion du monde, En cuanto al nivel de pasaporte, hasta que Alekhine se hizo conocido mundialmente como campeón, il n'avait même pas de no tenía citoyenneté, realmente ciudadanía. lors même que Capablanca était un Mientras que diplomate Capablanca era un diplomático, et avait un passeport tenía diplomatique. pasaporte diplomático, por tanto. Tous les opposent. Todo lo opuesto, lo uno con respecto al otro. Hemos hablado de mujeres. On parlait des femmes. ¿Quién era Grace Wishart? Qui était Grace? C'est un personnage Es un personaje très fascinant selon moi. Fascinante desde mi punto Et de c'est vista. un personnage Es un personaje qui, au cours de que l'écriture a du lo roman, largo del desarrollo de la novela, cuando la estuve escribiendo, est quelque part, sans que je ne m'y attende sin que vraiment, yo me diera realmente cuenta, en algún momento a pris de plus en plus de place. empezó a tomar cada vez más lugar, una mayor importancia. C'était une femme Se finalement trata à la trajectoire assez libre, de una mujer que tiene a la postre una trayectoria bastante libre,
qui s'est mariée plusieurs fois, que se casó varias veces, qui était artiste. era artista. Elle a notamment peint des portraits des enfants de Jack London. Pintaba, por ejemplo, los retratos de los hijos de Jack London. C'est une américaine. Una norteamericana. Donc, une américaine qui vient vivre en Europe, et notamment en France. C'est une américaine qui veut être un peu plus libre et qui veut sortir de la pudibonderie et más libre que quería salir pues, un poco de del mundo que vivía, de la hipocresía anglosajona, si uno quiere ponerlo así. Et qui rencontre Alekhine dans un championnat d'échecs au Japon. Campeonato de ajedrez en Japón. Elle était une extraordinaire joueuse d'échecs. Ella jugaba muy bien al ajedrez. Et elle a remporté un tournoi d'échecs. Y ganó un torneo de ajedrez. Et le prix du tournoi était de jouer contre le champion era du monde. precisamente jugar contra el campeón del mundo. Claro. Et c'est devenu son mari. Ese campeón del mundo se convirtió en su marido. C'est devenu aussi quelque part un peu son enfant. También su hijo, en cierto modo. Puisqu'elle s'en est quelque part occupée. Porque, bueno, elle s'en est occupée. Se ocupó de él. A assumé l'essentiel de ses frais de vie. Asumió los gastos fundamentales de su vida. Le financió. Et l'a finalement abandonné. Al final lo abandonó. Al final. Mais à la vraie fin. C'était à la vraie fin, non, puisqu'elle est enterrée avec lui. No, realmente no, porque están enterrados juntos. Et elle l'a demandé. Y fue ella quien lo pidió. Donc, leur amour éternel. Su amor ha sido eterno. Et souterrain. Eterno y subterráneo. Sí. Tiene tan aprendido el juego las jugadas que fue capaz de vencer a 22 soldados alemanes en una partida simultánea y a ciegas. Simultanée à l'aveugle. ¿Qué clase de jugador era Alekhine, que era capaz de reproducir mentalmente todo lo que podía suceder en el tablero? Alors, je pense que ça tient à ce que j'ai pu évoquer de lui à propos du démon faustien. Está un poco relacionado con lo que he dicho antes, con ese demonio faustiano. Je pense que c'est quelqu'un qui était fasciné par la force qu'un joueur d'échecs peut démontrer lorsqu'il atteint un certain niveau. Al llegar a un nivel determinado, le pouvoir de vaincre, sí, el poder de vencer, de ganar de una forma segura. Vous n'avez aucune chance de remporter une partie contre un champion du monde d'échecs. No tiene ninguna posibilidad de ganar a un campeón del mundo de ajedrez. Et Alekhine est connu dans l'histoire des échecs pour être un très grand joueur en la historia del ajedrez por ser un jugador muy conocido, o sea, que hacía muchas partidas a ciegas simultáneas. Maintenant, je dois dire que cet épisode du roman, este episodio de la novela, n'a probablement jamais eu lieu. Creo que quizá no haya tenido lugar nunca. Alekhine a un record de parties simultanées à l'aveugle à Paris. Él alcanzó un récord de partidas simultáneas ciegas en París. Qui est référencé. Y está referenciado. Contre 45 personnes. Contra 45 personas al mismo tiempo. À l'aveugle, hein? A ciegas. Ouais, vous avez des photographies magnifiques. Hay fotografías magníficas que existen de lui en train de jouer contre ces cuando jugaba contra esos 45. Alucinante. Que no hay agua. C'est hallucinant. Oui, es alucinante, sí. Decíamos que arrancabas el libro cuando está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial en Europa. Le livre commence juste au début de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Alekhine sufre una presión del alto mando alemán supervisado por Goebbels. ¿Qué influencia ejerce sobre él? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quelle influence que le commandement de Nazi ont en lui et quelles sont les conséquences? Vous aviez un haut dignitaire nazi. Había un alto dignitario nazi. Qui était l'avocat d'Adolf Hitler. Que era el abogado de Adolf Hitler. Dont l'histoire se souvient sous le surnom de bourreau de la Pologne. La historia habla de él como el verdugo de Polonia. Qui a été pendu. Y fue colgado. À Nuremberg. En Nuremberg. Et il s'appelle Hans Frank. Hans Frank. Hans Frank. Et Hans Frank était passionné. Hans Frank era alguien a quien le fascinaba el ajedrez. Et il a voulu créer
crear una escuela aria de ajedrecistas. Et il a très vite muy compris, rápidamente comprendió, comme d'ailleurs les nazis ont compris, todos los nazis en general, que la propagande que était la une arme propaganda politique era un extraordinaire. arma política extraordinaria. Et que dans les territoires occupés, también comprendieron que en los territorios ocupados, organiser des championnats d'échecs organizar campeonatos del mundo de avec le ajedrez champion du monde con el campeonato del mundo, campeón del mundo, significaba quelque part que en le cierto monde modo que était el à eux. mundo era suyo. Eran varias cosas. Una era una raza aria también en el tema del ajedrez, no solo pureza, ¿no? La pureté de la raza. Incluso prescindían de austriacos, que podían ser mucho mejores. Des Autrichiens qui pouvaient être mieux. Vous n'avez pas des Autrichiens que prescindían como jugadores. Como jugadores. Oui, il paraît que les Autrichiens n'entraient pas dans ces championnats. S'ils étaient juifs, non. No, si eran judíos, no. Exacto. Ah oui, c'est ça, ce sont uniquement les juifs. Oui, c'était les juifs. Oui. Non, les lois ariennes, c'était disaient à exclure les juifs. Arias excluían a los judíos. Austriacos sí eran judíos, no. Et il faut savoir que le jeu d'échecs, tel qu'on le connaît aujourd'hui, además hay que reconocer que el juego de ajedrez, tal y como lo conocemos hoy, a été quelque part inventé par les juifs. En cierto modo, en algún momento lo inventaron los judíos. C'est-à-dire que les jeux d'échecs modernes, el juego de ajedrez moderno, el ajedrez moderno, a été théorisé, pensé et joué. Se teorizó, se pensó, y se ideó y se jugó par des juifs. Por judíos. Donc, écrire les articles qu'Alekhine a los artículos que escribió Alekhine et exclure ou tenter d'exclure o tratar de excluir les joueurs a juifs los du jeu d'échecs, ajedrecistas judíos del ajedrez, c'est un crime de bon sens contre le jeu d'échecs. Un crimen contra el sentido común y contra el ajedrez. Ajá. Por lo tanto, ese escrito que hizo Alekhine anulaba, o sea, alimentaba más su personalidad como una persona sin valores de amistad, lealtad. A ver, termina la frase que te... quería decir que al escribir ese artículo Alekhine en contra de los judíos, ese ajedrez de judíos, ajedrez de aria, ¿vale? Lo que hacía era alimentar su personalidad de inmoral y de deslealtad. Esa déloyauté. Très assurément, ça n'a pas conforté sa moralité. Evidentemente esto no ha apoyado su moralidad, no la aumentó. Il est clair Lo que sí está que, claro, et cela touche plus précisément plus mon travail de romancier, que eso está más relacionado con mi trabajo de novelista. On retrouve chez Alekhine une sorte de ligne de caractère assez cohérente. De línea de carácter muy coherente. Et que cet aspect de compromission, de hacer concesiones et de collaboration con los nazis fonctionne bien finalement avec le pacte funciona bien con ese pacto demoníaco faustiano que he mencionado antes. Exacto. El alcohol y los fantasmas de los judíos hicieron enloquecer a Alekhine. Es que ces deux choses ont provoqué la folie d'Alekhine. Je pense que ce qui est certain sur le plan historique. Desde el punto de vista histórico, lo que sí que es cierto. Et comprenez que depuis le début de cet entretien, je jongle toujours entre deux chaises. Hay que, desde el principio de esta entrevista quiero dejar claro que yo estoy entre dos partes, Une chaise d'historien du jeu d'échecs. Hablo como tengo en cuenta la historia como historiador del ajedrez, pero yo no soy historiador. Et celui du romancier. Y luego estoy también en la silla del novelista. Qui a lu les historiens du jeu d'échecs. Que ha leído a los historiadores del ajedrez. L'alcoolisme d'Alekhine. El alcoholismo de Alekhine est référencé. Existe, está referenciado. Et on a en los libros de historia. L'immensité y hay una gran cantidad de anécdotas d'Alekhine complètement ivre. Cuando estaba totalmente borracho. Et plus que ivre y más tomber. Que borracho, o sea, hasta caerse redondo, ¿no? A partir de là, a partir de ahí,
le romancier s'assoit. Bueno, pues es cuando en ese momento el novelista se sienta. Et à ce personnage qui est en train de commettre un crime. Este personaje que está a punto de que está cometiendo un crimen contre la communauté des joueurs d'échecs. Contra la comunidad ajedrecista. À partir de là, il est assez facile. Y a partir de ahí es muy fácil de concevoir concebir que dans une nuit d'ivresse, en una noche de borrachera, il a pu pudo pues voir et éprouver les fantômes. Ver y experimentar, por así decir, esos fantasmas, sufrirlos. Les fantômes des joueurs fantasmas de los ajedrecistas que él había insultado. Su vida era un tablero de ajedrez. Sa vie était un échiquier, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a donné sa vie au jeu d'échecs. Que entregó su vida al ajedrez. Qui a attendu que le monde... Que pensaba que el mundo... considère le jeu d'échecs... Considerara el ajedrez... Aussi haut... Al mismo nivel que él. O sea, muy alto. Et qu'à partir du moment où il était le roi de ce jeu, a partir del momento en que se convirtió en el rey del juego, del ajedrez, le monde devait se comporter à son égard esperaba que el comme mundo devant son roi. Se postrara ante él como que se postra ante un rey. Alex Alekhine visita en varias ocasiones España. Alekhine ha visité Estamos en España. Cuéntanos un poquito. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ça? Je peux d'abord dire que ce livre a une lacune extraordinaire. En primer lugar, tengo que decir que este libro tiene una gran laguna, una laguna enorme. Vis-à-vis de la communauté des joueurs d'échecs espagnols. Que afecta a la comunidad de ajedrecistas española. C'est que Alekhine a été le professeur du plus grand champion espagnol d'échecs. Mayor campeón de ajedrez español. De l'histoire des jeux d'échecs espagnols. De la historia del ajedrez española. Je parle de Arturito Pomar. Estoy refiriéndome a Arturito Pomar. Arturo Pomar était très jeune Pomar et Alekhine, il avait, je crois, même pas 10 ans. Et Alekhine lui a donné un certain nombre de leçons. Y Alekhine fue su profesor durante cierto tiempo. Et Arturo Pomar a parlé d'Alekhine comme un homme très hablaba de Alekhine como un hombre tierno, et amable, avec lequel il avait réussi à entretenir une relation finalement en fait assez intime. Tener una relación bastante cercana. Il n'y a pas un seul mot sur Arturo Pomar no dans hay mon roman. Ni una sola palabra de Arturo Pomar en mi novela. Et je tiens à m'excuser auprès quiero de la pedir communauté disculpas des joueurs a la comunidad de ajedrez española. Ensuite, pour répondre plus précisément Pero à para votre question, responder con más precisión a tu pregunta, la période où Alekhine a habité l'Espagne, tengo que decir que el tiempo en que Alekhine estuvo en España, ese periodo a été une période de solitude, fue una etapa de soledad, de déliquescence, de déliquescence, de perte, de pérdida, puisque le monde était en guerre. Porque el mundo estaba en guerra. Et que personne ne se préoccupait tellement de la guerre symbolique que sont les échecs. La guerra simbólica que es el ajedrez. Et je pense qu'il s'est promené en Espagne un peu comme une bête de foire. Un poco como un mono de feria. Et que n'importe quelle personne, cualquier persona en España, n'importe quel don, cualquier don, lo que fuera, pouvait pour quelques pesetas, por algunas pesetas, jouer contre le champion du monde d'échecs. Campeón del mundo de ajedrez. Peut-être même, en payant très cher, aurait-il eu le droit de gagner. Si pagaba caro, podía tener derecho a ganar. Le daba cierto nivel, ¿no?, al oponente. Donc, ça donnait un niveau à l'opposant. Je pense qu'Alekhine a été dans un état de pauvreté totale à cette période. Estaba en un estado de pobreza total en ese periodo. Je ne sais pas s'il aurait accepté de perdre contre l'argent. Alekhine habría aceptado perder una partida por dinero. Je sais qu'il a perdu beaucoup de parties en Espagne. Yo sí que sé que perdió muchas partidas en España. Et qu'il en a perdu, et là je me fie au livre de Pablo Morán. Estoy siguiendo a Pablo Morán. Les dernières parties d'Alekhine en Espagne sont plutôt bien en dessous de son niveau habituel. Estuvieron muy por debajo del nivel que él tenía. Et devraient témoigner de son très grand dénouement
manifiesto monétaire, moral et physique. Su declive físico, moral y monetario. La vie espagnole d'Alequín n'est pas son apogée. En España, Alequín no estuvo en su apogeo. C'est son crépuscule. Estaba en su crepúsculo. Luego fue a Portugal. Et puis il est allé au Portugal. Pour mourir. Para morir. Oui. La relation de Alequín et la péninsule ibérique n'est pas forcément la relación de Alequín con la península ibérica no es la más gloriosa. No, ça ne peut pas être un argument touristique Pero pour l'Espagne. No es un argumento turístico. Arthur, ¿qué te lleva a escribir esta historia? ¿Por qué vous avez décidé d'écrire en la que entiendo que quieres dejar claro, por un lado, su biografía, su parte visible. Montrer la partie visible de la biographie d'Alequín. Por otro lado, esa parte invisible. La partie invisible. Esa parte de sa biographie, de sa vie. Que aporta la partie, Arthur escritor. Que vous peut-être c'est plus intime de vous montrer. Oui, très clairement. Si, effectivamente. Et peut-être même que ça ne me concerne pas quelque Quizás esto no me concierne incluso. Je peux essayer de vous répondre pourquoi moi, Arthur Larue, j'ai écrit ce livre. Por qué yo, Arthur Larue, he escrito este libro. Mais je ne suis pas sûr que ce soit finalement Pero yo no estoy muy seguro de la plus pertinente. Eso sea lo más pertinente. Je pense que ce qui est fort dans le jeu d'échecs, dans la destinée de quelqu'un comme Alequín, en el juego de ajedrez, en el destino de alguien como c'est en effet l'écho moral qu'a cette histoire. Realmente la parte moral de esta historia. Et j'ai pu être sensiblement touché par la fragilité. A mí lo que me ha conmovido fue la fragilidad de cet homme exceptionnel. De cet homme d'une force exceptionnelle. De este hombre que tenía una fuerza excepcional. Et le meilleur du monde. El mejor del mundo. Celui qui a battu tout le monde. El que consiguió ganar a todos. A perdu contre lui-même. Bueno, pues perdió la partida contra sí mismo. Après s'être retrouvé seul contre lui-même. Cuando se encontró solo consigo mismo. Et Espero ne pas être cet homme-là. Espero no ser ese hombre. No, nadie quiere serlo. Personne veut être cet homme-là. ¿Juegas al ajedrez? Vous jouez au échecs? Oui, alors là en revanche, j'aimerais beaucoup être Alequín aux échecs, mais claro, ce n'est pas du tout le cas. Me encantaría ser tan bueno como Alequín, sin embargo, pero no es el caso. Mais j'aimerais beaucoup, et le diable n'est encore jamais venu me trouver pour un ajedrecista tan bueno como él, pero de momento el diablo nunca se ha acercado a mí pour me proposer para de jouer comme Alequín. Hacerme ninguna propuesta, para decirme que podría jugar como Alequín. Bueno, pues gracias por esta historia. A mí me parece fascinante que descubras personajes como Alequín, que lo traigas de vuelta découvrir des personnages como Alequín y cuentes sobre todo esa parte que has escrito, que has novelado. Cette partie novelesque, romanesque qui n'est pas connue. Oui. Les échecs sont un langage extraordinaire. Bueno, el ajedrez tiene un lenguaje extraordinario. Mais malheureusement, qui n'est parlé que par les joueurs d'échecs. Pero desafortunadamente, los únicos que conocen ese lenguaje son los jugadores de ajedrez. À partir du moment où vous devenez un joueur d'échecs, cuando uno se convierte en ajedrecista, où vous avez, je dirais, moins de 3 jours avant d'entendre parler d'Alexandre Alequín. A los 3 días ya conoce a Alequín. Todo el mundo habla de Alequín. Todo el mundo habla de Alequín. J'espère que ce roman permettra. Espero y confío que esta novela va a permitir a gente de todos los ámbitos en España de connaître cette figure. Esta figura del ajedrez. Qui, en effet, je trouve fascinante. Que a mí me parece fascinante. Et puis peut-être aussi de regarder le jeu d'échecs pour ce qu'il est. Considerar el ajedrez por lo que es. Un langage d'une sophistication extraordinaire. Un lenguaje muy sofisticado, extraordinariamente sofisticado. De estrategia. De estrategia. Mais pas seulement un langage, c'est-à-dire un moyen de communication. No solamente una cuestión de estrategia, es una lengua, un medio de comunicación. Et une partie d'échecs, c'est aussi un dialogue. Y hay una parte del ajedrez que es un diálogo.
entre deux joueurs. Que consiste en un diálogo entre dos ajedrecistas, dos jugadores. Et l'histoire des échecs en général La historia del ajedrez en general peut se raconter comme l'histoire littéraire. Puede relatarse como una historia literaria. Et une personnalité comme Alekhine, ou comme Capablanca, ou comme Arturo Pomar ont écrit des pages de cette histoire. Arturo Pomar, Capablanca, Alekhine, pues todos ellos han escrito parte de esa historia. La generación de joueurs d'échecs La generación de los jugadores que se relata en este libro, sans fédération d'échecs derrière eux, cuando no había federaciones de ajedrez que los apoyaran, bien sûr sans ordinateur, sin ordenadores, por supuesto, sin ordenadores, ont vécu leur vie comme des poètes. Han vivido su vida como si se tratase de poetas. C'est-à-dire qu'ils ont inventé, inventaron dans le cadre de ce langage, avec ce langage. Marco de ese lenguaje, de ese propio lenguaje, de ese idioma que es el ajedrez. Et n'importe quelle personne, à partir du moment où elle compte s'y intéresser, où elle s'intéresse au jeu d'échecs, y creo que cualquier persona que se interese por el ajedrez, quel que soit son niveau, independientemente de su nivel, peut ressentir, puede recibir, puede comprender des aspects, aspectos, ou pour vraiment une toute petite portion, aunque sea un poquito de lo que supone este juego. Tout ce que une personne comme Alekhine, un joueur comme Alekhine a inventé. Todo lo que un jugador como Alekhine pudo inventar. De hecho, hay notas de jugadores que se siguen consultando. Bueno, en fait, il y a des notes de joueurs qui sont toujours consultées, qui sont bien sûr, bien sûr. Sí, por supuesto. Vous avez même des parties d'échecs entre des personnalités très connues. Je pense à une partie d'échecs merveilleuse entre Jean-Jacques Rousseau et David Hume, que son muy conocidas. Donc vous avez deux des grands philosophes du temps qui combattent sur l'échiquier. Hay grandes filósofos que se han enfrentado en el tablero de ajedrez y ha quedado registrado. Et Jean-Jacques Rousseau gagne. Y en este caso, Rousseau ganó. Et Rousseau d'ailleurs a gagné en général. Y en general, Rousseau siempre ganaba. Pues muchas gracias. Ha sido un placer escucharte. Y como decía, me parece una historia fascinante. Así que enhorabuena y gracias por escribir estas cosas. Merci por escribir des livres comme ça. Muchas gracias. Gracias a ti.